fixing the bicycles here. Kuya Us. Saan? I-fix din. Puto. Saan na? Yun saan nyo? Lilis na rin eh. Ha? Lilis na lang. Ligid? Ha? Dali lang. Sige, dyan lang mo. I-fix nila ang bike. Ah. Fix nila ang bike. Change. Change sila, oh. Ligid lang yung giilisan ninyo long. Oo, ate. Anong balbag unang ligid palit ninyo diha? Lilis na. Ay ka na mag-swap lang yung frame. Lilis na. Ah. Swap. Oh, ayun. Basing ko. Salud. Swap na nila. Sa fixing the bike. Video ka din. Pang reels ba? Kira natin. Kita na, okay lang. Pang reels na. Kira natin. Gabon no kay ano man kanang inspiring lang ba? Dili man di ba? Mga inspiring videos lang. Like this. Ha? Hindi ako yawa. Sige lang. Ay, pamalikas mo. Ako sa fixing the bicycle, I changed the wheel of the bicycle. These two. Swap the frame. Swap, Swapping frame. swapping frame. Two boys are swapping frame. Yeah. First time. So, bani? Kaya mga very good videos lang, good eh. Ayun na. Dili lang pa. Pero mahuman jud din yung mapapuan ba maunsa ni assemble jud siya ba? Matanggal din. Wala mang seat post eh. Post bilis. Ay, kuha sila. Tanggal ba? Maganda na kung ma-assemble na yung long. Kaya ma-assemble na ba? Dali ra na. Sige, continue. Sige. Kaya ma-assemble na no kay pang reels. Thank you.